वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनाम जे आधार कार्ड और बैंक एकाउंट आपनालोके केनेকৈ लिंक करिब बा आपनालोके निजे करिब पारिबने आपनालोके निजे आपनार घरत बहि 2 मिनिटते आधार कार्डर लगत एकाउंट लिंक करिब पारिब केनेকৈ लिंक करिब মই आपनालोকৰ এই ভিডিওত लाइव देखाई দি আছো आपनालोके केनेকৈ लिंक करिब तो ভিডিওটো স্কিপ ना करि ভালদৰে চাই থাকক और ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করিব। तो বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। वेलकम टू मोबाइल स्क्रीन आपनालोके आपनालोকৰ मोबाइलर मेसेज बक्सটো ओपन करिब কৰাৰ পিছত आपनालोके राइट मेसेजत যাব বা প্লাস চিহ্নত ক্লিক করিব কৰাৰ পিছত आपनालोके ইয়াত লিখিব UID স্পেস আধাৰ নম্বৰ মই পুনৰ কৈছো UID स्पेस आधार नम्बर और এটা स्पेस দিব तार पिছত आपनार एकाउंट नम्बर तो टाइप करिब करार पिছত आपनालोके सेंड करिब 567676 हेलो बंधुসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে বা मोर चेनेলত নতুন আহি থাকিলে आपनालोके चेनेलটো সাবস্ক্রাইব করিব। तो प्रथमे आपनालोके UID लिखिब লাগিব तार पिছত स्पेस आधार नम्बर तार पिছত स्पेस एकाउंट नम्बर तार पिছত 567676 सेंड करि দিব सेंड करार लगे लगे आपनालोকৰ मेसेजটো सेंड হৈ যাব এদিনৰ পিছত আজি কৰিলে কালি আপোনাৰ নটিফিকেশন বা SMS পাব। তেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব পাৰিব। তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।